As a starter, mak bapak saya sendiri, they are teachers. So I guess it's in the blood lah to be a teacher. I used to coach taekwondo a lot, and I find a lot of joy coaching. That kind of gave me a passion in coaching, especially when you see how well your children progress lah. So I felt that why not we try? Still young, so at 29 I became teacher for the first time. Then started teaching English, but then I find a lot of joy in teaching. It's like a calling from God lah. And I never look back ever since lah. Tak pernah saya regret my decision to become a teacher until where I am today lah. When I went into Baram in the year of 2014, the exteriors of Sarawak to teach, many things were new to me lah. The logging roads, the journey, how slippery the roads can get, how tough the conditions are, living conditions in the school. Without these challenges, you don't grow to be a stronger teacher and a person lah. So I applied to go for it, to go into the exteriors to teach, and I'm glad I'm still surviving until now. And I became a better person, I would say, after coming to Sarawak. I think the beauty of teaching in Sarawak, especially the exteriors part of Sarawak, is mereka menerima kita dengan seadanya. Integrasinya sangat baik lah, because the local community made it very accommodating. They welcomed us very well. When you talk about the needs of murid-murid di pedalaman berbanding di bandar, we talk about in the classroom lah, is the ability for them to learn with the limited resources they have. We found that children in the rural areas could learn better with whatever resources and how the teacher actually conducts their lesson in the classroom. Murid-murid di pedalaman Baram khususnya, they are very strong grit. It entirely depends, you as a teacher, you're really tested to how much you can give your best to them supaya mereka ni they have a very good future for themselves lah. So that's why I continue to stay and teach in kawasan pedalaman lah. Sebenarnya saya juga dilahirkan dalam keluarga pendidik lah. Saya memang tidak asing lagi lah dalam dunia pendidikan ni. Masa saya dapat tawaran tu, memang of course saya sedih lah, sebab saya dapat pun jauh dari family, dan saya pun tidak pernah jauh daripada saya sekolah sampai saya universiti pun saya tidak pernah keluar daripada Sabah. Tapi parents saya cakap tak apa, pergi dulu. Kami pun pergi dengan hati yang terbuka lah. Before saya datang sini, saya memang sudah thought of the worst dulu. Tapi bila sudah saya sampai sini, tidaklah seteruk apa yang saya fikir. Dan murid saya yang good at academics, lagi-lagi bagian sukan. Kalau sukan dan juga academics memang selari lah. Jadi apa yang saya fikir sebelum saya datang sini memang sangat jauh beza. Sekolah kami berada di pedalaman 3, which is sangat dalam, di mana kami bergantung kalau sumber air, sumber api, semua bergantung dengan genset, mandi pun air hujan. Habis air hujan, memang musim kemarau, kami memang kena tarik air sungai. Jalan pun kadang naik perahu. Jalan memang ada, tapi itulah tidak orang kata baik lah jalan dia. So itulah yang cabaran-cabaran yang saya hadapi. Apa yang saya lihat, macam mana pendidikan ni dapat memupuk perpaduan. Murid-muridnya bukannya tertumbuh dalam satu kaum saja. Mereka pun daripada berbilang kaum. Ada Kayan, ada Kenyah, ada Iban. Jadi bila mereka menitik beratkan pendidikan tu dan pergi ke sekolah dan berkongsi cerita, minat dengan kawan-kawan sendiri, di sana sudah memupuk perpaduan tu sendiri. Ya, walaupun mereka di sekolah cakap bahasa Melayu, tapi pandai, ada masa diorang akan cakap bahasa diorang, tapi kawan diorang akan faham.
saya pula di dalam kelas, walaupun saya memang bukan orang sini, saya akan keep on push dorang untuk menggunakan dorang punya budaya tu dalam masa saya mengajar lah. Contohnya saya mengajar moral dan saya akan tanya, apa perayaan di Malaysia ni yang kamu tahu? Orang Iban sambut apa? Orang Islam sambut apa? Dorang sendiri tahu sebab mereka sudah berkongsi benda tu. Kalau bukan dengan kawan, memang dorang akan berkongsi, bertukar-tukar pendapat dengan cikgu-cikgu yang lain. Dari sini saya rasa datang ke sekolah tu sendiri, menuntut ilmu tu sendiri sudah ada menimbulkan budaya dan juga perpaduan antara murid-murid. Always appreciate your profession. Menjadi seorang guru, our profession is sangat-sangat mulia, very noble. We have the highest integrity to do our job well. Don't curse the darkness. Do your job well. Ingatlah, generasi yang akan datang ini sangat bergantung pada kita. Saya berharap semua warga pendidik akan terus bersemangat untuk membantu anak-anak muda dalam meneruskan pendidikan dan menimba ilmu. Aku Cikgu Savitra Rao, asal dari Kedah. Dekam beri selamat Hari Guru menuju semua bala cikgu. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik, tidak kira yang berada di luar bandar dan juga di bandar dan di mana-mana yang Anda berada.